ଜମା ସାଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ଡେରି କରିବା କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଚାଲ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସୁମରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାହେଲେ ଯିବାଲୋ। ଠିକ ଅଛି। अरे क्या 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 जब राजकुमारी सबका अरे आसो सांग है के मां मंगला को दर्शन करिबा। सेनापति दिग्विजय तबे पड़ी एठी। अरे एठाकू आसीबा कोन मन्ना? अरे तुमे जेमिति मां कोठारे मानसिक रखिछ मो भी ठीक मां मंगला को पूजा अर्चना करिबा पई मोर भी मानसिक अछि। अरे देखो न पोशाक परिवर्तन करी अरे आसो संग है के दर्शन करिबा। हेले मु जा सुनिथिली बापा तुमको अन्य काम पर नियोजित करथिले। सही कामटा सारी की आसीछे आसीबा पथर तो मंगला मंदिर बसी गली। ना ना मु तम सहित मंग दर्शन करबिनी। मु मो सांग मानक कोन नाना कोन नाना मु मो सांग मानक सहित दर्शन अरे झियो पिला जदी मंगला मां को पूजा कले मंगला मां आशीर्वाद करिवे नहीं आउ ताले कोन करिवे? राग हे जाकरी त्रिशूल धर की के जिवे आ गोटे पुआ पिला आ गोटे झियो पिला जदी मिसी करी जदी मां को पूजा कले मां सीधा आशीर्वाद करिवे तुमरो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। तेणु तुमे सेनापति बाबू सहित जाई पूजा कर। तुमे मां को धूप दीप जळैबो आउ सेनापति बाबू तो खाली नड़िया आउ तुमे दी जण दर्शन करी साइला परे आम्बे भी टिके सहदरी मानक सहित टिके कट 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 करी ए सबका अरे आसो अरे भय करूछ ना कोन? ना, ना। अरे आमे तुम निज लोक पाख लोक पुणी तुम घर सेनापति डरिबार आवश्यक कोन अछि? किछि नहीं किछि ए संग के दर्शन कले कोन असुविधा अछि? ना ना तेणु आस सांग के दर्शन करिबा। अरे सेनापति दिग्विजय अरे कोन होची तोरा अब बाबा जमर ठीक छड़ पड़ुनी। कोन वाला मोर हाव भावटा ठीक भाबरे जणा पडुनी। अरे हां प्रकृतिर की उद्देश्य तो ए स्थान कछु ए समुका अरे वो तुमको भलो पा कोन हैला नहीं नहीं कोन हैला सबका को भलो पाई एते चित्कार करी की माने एते चित्कार करी की के ने भलो माने एते चित्कार करी की के भलो पाइला। अरे तुमे जमिते चित्कार करूचो झाड़ा बसिथिबा लोक दौड़ी के पळैबे भलो पाइबे कोठी? तुमे काको धमकाउचो ना चोर जबरदस्त करूचो ना ठेंगारे पीटी दउचो आ केमिति भलो पाइबा को होय? लोक पचारिबो तुमे आमे सबु को सारी की सारो झियो पिला को केमिति भलो पाइबा तुमे हम पचारिबो ना केमिति भलो पाइबा को तुम पचारिबो ना आ तो कजो ले तुमे काको डरौचो ना केमिति भलो पाइबा को होय? केमिति भलो पाइबे हाँ। मु बुझाई देबी सारे टिके नोट देले जमिति गोटे कहबा गोटे प्यार से गोटे फीलिंग्स रे कहबा जमिति गोटे कहबा मु तुमको भलो पाए देखो कि भाव अछि आ दो बोले ए समुका अरे मैं तुमको भलो पाई। हाँ आसो मु रेडी मु तो निजे सामुका आसो हे प्राण धन तुमको देखिला बेले उछन हेउची मोर मन तुमे छुआ जन्म कर कि मु छुआ जन्म करे समान। अरे सबके सबट अछि सबट बुझबो ना आ को जा ए सबके रेडी अभ्यास करूथली अभ्यास करू ना घोड़ा टीम पटा को से पटरे कहिबो गोटे सामुका पटरे देखि कहबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग से कहबो जेमि कहबो मो तुमको भलो पाए। जदि झिया पिला तू दौड़ी आसी चापुटी कि न धरिबो मो नारे दी चारटा खंडे माई कुत्ती पोसी दब पचारिबी ए समुका हेलो मो नाबती तू हे बो मोर साथी मो तोर साथी मो तोर साथी हेबी आउ सोळा कोछि कोडन रे मोर ए जाय साथी टे मिलिनी मो तोर साथी हेबी। आज्ञा भाषा खराब हो गला आज्ञा नले मो भाषा खराब न आज्ञा बहुत बुझाता आज्ञा जी सब ए समुका हेलो मो नाबती तू हेबो मोर साथी
ଅସଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ତୁझे ରାଣ୍ଡି ଛପ ପିଦେ ପିଟି ତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ବେଲଜ୍ଜା ହେଲା ଯେଉଁ ଜନ ପଇସା ଦେଲେ ଭଗବାନ ଏବେ ତାକୁ ଡରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଳା ଲାଜ ସରମ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋ ପଚାର ଆସିକି ଝାମ୍ପିକି ଧରି ଦଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ହେଲୋ ମୌନବତୀ ଇସ୍ ତୁ ହେବ ମୋର ସାଥୀ ଆହା ଆଉ ଲାଜ କରନା ରେ ନବୀନା ସୁକେଶୀ ଆହା ଚାରୁ ହାସି ହେଇ। ଲାଜ ବର ଯାବାରି ଯାକି ସୁକେଶୀ ଲାଜ ବର ଯାବାରି ଯାକି ସବୁକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ऐसा मुका ତୁ ଏଠୁ ଯା ऐसा मुका अरे तू हेले कनिया मोर मुहे भी बर ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆମ ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କଣ ହେଲା କିଏ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ଚିଟପଟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖତମ ହେଇଗଲା କିବେ ଭଲ ହେଲା ସଲା ମଲା ପାପେ ଗଲା କରଲା କୋଟର ଗୋଟେ ବୋଝଟା ଚାଲିଲା କଣ ହେଲା हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ सेनापति को झाड़ा हो गया आज यदि झाड़ा हो जे पाखरे कहीं अछ जाऊ ना पाखरे बंद अछ ए काय मझे संठ पुरौछु रे आगे आपण जो रेट रे बुझोचंती आगे मोर कंट्रोल बाहरे अबे कंट्रोल करबा चेष्टा कर केते करबी आगे कंट्रोल केते करबी कंट्रोल करी गोटाए गोड़ चली गलानी आ कंट्रोल होची गोटी आगे कलरा भज्जा खाउची लिंब पत्र पी जाउची ठीक अछि। मो पर तो व्यवस्था करबा आ बुझा दे ए सब का अले तू हेले कनिया मोर मुहे भी बर दुनिया देखिबो हम जोड़ी सुंदरा तू हेले कनिया मोर मुहे भी बर दुनिया देखिबो हम जोड़ी सुंदरा असगो प्रेम शिला होंके कर रखड़ा असगो प्रेम शिला होंके कर रखड़ा औला जो कोरोना रे नबीना सुकेसी चारू हसी लाज बरो जाबानी जाकी सुकेसी लाज बरो जाबानी जाकी जट आज्ञा चल पळैबा घर को पळेबा आउ काई अबे जते बुझेली रे जेमा देइटा बुझु दे ता माने एठी रही लाभ कोन अछि ता माने तुमे अनसक्सेस औ केमिति कले हेबो सक्सेस तुमे झपिला को बुझे पारे दुरंदर पड़ा काई कि सामान्य झपिला बुझुची रे बुझी पारुनी आज्ञा मोटी चेष्टा कर देखबी ठीक अछि कथा नहीं बार्ता नहीं पूरा कानी घोड़ा पर मिले की हैं ता माने गछ रोपीबी मु आ फल खाइब तुमे भल आ चाष करबी मु आ धान नब तुमे आ चलिबो आ ए
ସଜ ଜାଗା ଲେ କାଡେଲା ଆମ ରାତଜ ବାବୁ ଆମ ସେନାପତି ବାବୁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର କେମିତି ହବ ଭଲ ହବ। ଅନେଇଲ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର ହବ ତୁମକୁ ତୁମର ଲିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମତେ ମୋର ପାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଯିବ ସତରେ ମିଳିବ ନା ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ଯାଇକି ସେୟା କହିଦବ ହଁ ହେଲା ଆରେ ବଗଲେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ତାପରେ କଟାବା ନା ନା ଥାଉ ଭିତରେ ଥାଉ ଶଳା ତୁମ ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ଭିତରେ আরে তোমার চেহারা ঝুলি গলানো ও আরে তোমার চেহারা ঝুলি গলানো এ ধন লগে ছকে মহানি আরে বুহেন কি সাথে গল পারো জানি কথা বলে গো যাও নমন আরে বুহেন কি সাথে গো আই পারো জানি আরে কথা বলে গো যাও নমনি বয়স বড়িতে ফিটফি পড়ু আছে বয়স বড়িতে ফিটফি পড়ু আছে বয়স বড়িতে ফিটফি পড়ু আছে কাকে টিকে আসলো এটা কোন হচ্ছে না না এটা কোন হচ্ছে ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ମୋ ଗୋଡଟା ଖସିଗଲା তো গোড়টা খসিগলা ହଁ তো গোড় যদি এ বয়সরে খসুছি বুড়ি হয়ে গেলে কোন চাকরি চাকরি পশিଯିବ ଏ ବୁଢା ও বাদিয়া কিলা টেনশন করছে আরে বুহেন কি সাথে গো না পারো জানি কথা বলে গো চাও নো মানি আরে বুহেন কি সাথে গো না পারো জানি আরে কথা বলে গো চাও নো মানি কথাটা বুঝি পারছো আরে তুমর জেমা লাগি আমার সেনাপতি କଣ ହେଲା ମ আরে রাতি সারা হেলে মুতি ଭଗବାନ কেবে শলা মাইছে বলে পচারে কাই বাটুଛୁ ভাই যদি গুরস খাইলে সামনা পটে আসি বাটুন না মোর তো ভাষা খারাপ হয়ে গেল এ ধন সেবে দিন ভুল ভাল হয়ে গেল ভাষা খারাপ হয়ে গেল ভুল ভাল হয়ে গেল আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপত এই গলে না পাগল এই গলে নরে এ পাগল আয় গো এই গলে নরে পাগল এলে তাকর তুমি হেব মোর এলে তাকর তুমি হেব মোর ঝুপা সঙ্গে নেমি ঘিনি আরে রেড बताओ গো সুন্দরী সজনী আঠনি একি আরি চেরনি রেড बताओ গো সুন্দরী সজনী আঠনি একি আরি চেরনি
সেনাপতি আসো, ভয় করো ভয় করো, আসো আসো আসো। রাস্তাটা পরিষ্কার କରିଦେଇଛି। କଣ ହେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ପରିସ୍ରା ଏ କରିଦେଇଛି। କଣ ହେଲା ଆରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି, ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ମୁଳିଆ ଶୁଣା ଯାଉନି କି କଣ? ଶୁଣା ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା ନା, କରୁଛୁ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ଅନେଇଲେ ରାଜଜନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ତୁମ କଥାରେ ସେ ରେଡି। ମାରଣ ଆଉ ପଚାରିବି ପଚାର। ଆ? ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ସ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଗାଡିକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଅଛି ମୋଡ଼ିକି ଚାଲ, ବାଟରେ ଗୋଡ଼ କି ପଡ଼ କି ମୋର କିଶୋର କଟକଣା ନାହିଁ। ପଚାରିବି ପଚାର ପଚାର। ଏ ସାମକା ସାମକା ଆରେ କଣ ହେଲା ଆରେ ଏ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ସତ ମାନେ ଛୋଟ ମୁସି ଚୋ ବୁଝେଇଲେ ହଁ ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। ମାରଣ କି ଭାଗ୍ୟରେ ଜଟ ମର ଯା ବୁଲି ଯା ଯା ବୁଲି ଯା ଯା ବୁଲି ଯା। ଆରେ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ ବି ଫେଲ ବାଜିବେ ଯେମିତି ନାଚ କରିବାରେ। ଓହୋ, ଭାଷା ଖରାପ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏତେ ବୁଝେଇଲି ଯେ ବାଡ଼ିରେ ବୁଝିଲାନି ଆଜ୍ଞା କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ ରେ ଦେଖ, ତୋରି କଥାରେ ଯେବା ଦେଇଟା ହଁ କହିଲା ଆପଣ ଛାଏ ପୁଟ କରିଦେଇଛି, କେମିତି ବୁଝେଇଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ସାମକା ସାମକା ଆରେ କୁହ ନା ଆରେ ଥରେ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁମେ ବେକାର ତୁମେ ବେକାର ଝିଅ ପିଲା କଣ କହିବେ ତୁମକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଝିଅ ପିଲା କହିବେ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଗେଫା ମାରିବା ପାଇଁ ଆରେ ଅପକାଣ୍ଡ କାଳିଦାସ, ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଠାରରୁ ବୁଝିପାରିବ। କେମିତି ଠାରିବେ ଏମିତି ଠାରି ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଖାଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ହଗ କରିଦିଅ। ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଅସଲ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟେନସନ କରିବ, ପିଟି ଦେବି ତ। ବେ ଭଗବାନ କଣ ବେ ତୁମେ କେବେ ଜୀବନରେ ହଗିଛ? ମୋ ଭିତରେ ସେ କଣ ମୋ ରାଣେ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଏ ଭାଇଟା ଗୁରୁ ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? କଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ କିଛି କରିନା। ଏ ବେକାର, ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ଜାବୁ ଟିକେ ଧରିଦିଅ ବାସ୍। ଧରିବି? ଏ ସାମକା ସାମକା ଆରେ କୁହ ନା ଆରେ କୁହ ଥରଟେ ଖାଲି ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସତରେ ଠିକ ବୁଝିଛି। ହଁ ତମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣି ନଥିଲି। ମୁଁ ଜମାରୁ ଖରାପ ନୁହେଁ ସାମକା ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଆରେ ମୋର ବି ମନ ଅଛି ଅଛି। ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି ହୁର୍ଦ ଅଛି ଅଛି ବଡ ବଡ ହୁର୍ଦ ଅଛି। ଯେମିତି ଖେଳ ପଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସକାଳେ ଯାଇକି ଲୋକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କୁହ ନା ଆରେ କୁହ ସାମକା ସତରେ ଆରେ ଥରଟେ ଖାଲି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମତେ ଯେ ସମୟ ଜଟ ମଶା ବୁଝିଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ସମୟ ମୁଁ ମତେ ତମକୁ ଭଲ 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 ପାଏ ପାଏ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ବାକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ କୁକୁର ବି ଅଛି। ପାଏ 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 ଭଲ କହିଲ ପାଏ ପାଏ ବାକି ରହିଗଲା ଆରେ କୁହ ନା ଆରେ କୁହ ଭଲ ପାଏ। ମାରଣ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା। ଆବେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତିଆ ଝଟକା ଦେଇକି ହାତକୁ ଏମିତି ଗୁନ୍ଦାଳୁଛନ୍ତି, ହାତ ତ ଯାଇ ପଛରେ ଯଦି ନଟକି ଗଲା, ଆପଣ ଗୋଡରେ ଖାଇବେ, ହାତ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ, ପଛଆଡେ ଫିଟି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏ ସାମକା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି ସାଥୀ। ହେଲେ ଆଜି ଦି ତରଫା ହେଇଛି ଆଉ। ଆସ ସାମକା ଆରେ ଆସ ଆରେ ଆସ ନା ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସ ସାମକା ଏଠି କିଛି ସେ ମୁଁ ମତେ ତମ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ମାରଣ ଆରେ ଆସ ନା হ্যালো নিশি জাগ্রত কলা প্রিয় সুধী দর্শক দর্শিকা ଆରେ ଆସ ନା ଆରେ ଆସ ତୁମକୁ ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆସ ନା সব জানুছা মই
সব জানুছে মই আজ্ঞা মু টিকে রহিবি এইটি খুশি হাই ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ଶୁଣ। ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି ଆସ ଆସ ସାମକା ମାନେ ମୁଁ- ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନୀଳ ଆକାଶ ଏ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳରେ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭର ମହାମିଳନ ହବ ନା ଆରେ ଆସ ନା ଟିକୁଛେ ସେ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ଆସ ହଁ ଆରେ আরে কোন ভাবে চাইছো ମୁଁ ତ ତମେ ନା ଚାହିଁବି ନା ଜମାରୁ ନୁହଁ ଆରେ ତୁ ଯମରାଜର ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ସେନାପତିଟିଏ ଏମିତି ଦେଖିବା ଗଲେ ଆମ ଘରେ ଚାକର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୃପ୍ତି ହବନି ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତତେ ତୁ ବୁଝେ ଆମ ଘର ଅଇଁଠା ଥିଲା ଏ ସାମୁକା ବେ ମନେ ରଖ ତୁ ଯଦି ବର ନହେବ ମାରାଣ କାରି ହେବାକୁ ଦେବିନି ତୁ କେବଳ ମରାଲ କୁକୁର ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଘର ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର ଏ ଦେଖ ଅଇଠା ଖାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅଇଠା ଖାଇଛୁ না ବେ ଖାଇଛୁ ବେ ମୋ ବିଦ୍ୟାର ପଚାର କାକୁ ପଚାର ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଇଠା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଠା ଖିଆ ମତେ କହିଲେ ପଚାର ବାକି ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ପଚାର ଏପଟେ ପଚାର ଅଇଠା ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ আরে ମୁଁ ତ ଖାଇ নাই ବାକି ଲୋକ କାହିଁକି କହିବେ ଆ ଏମିତି ପିଟା ପିଟିବେ ତମେ 14 ପୁରୁଷ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି ଜଟ କ୍ଷୀର ଅଇଠା ନିର ଅଇଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଅଇଠା କେମିତି କ୍ଷୀର ହଇଟା ହବ କେମିତି କ୍ଷୀର ହଇଟା ହବ ସେଇଟା ତ ଗାଈରୁ ବାହାର ହଉଛି କୋଉଠି ହଇଟା ହେଲା ହଁ ଗାଈରୁ ଆରାମରେ ବାହାରୁଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ଆରାମରେ ଅଇଠା ହଉଛି ବାହାରୁଥିଲା? ଏବେ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିଥାଏ କଣ ସେଟା ମିଠା ନୁହେଁ ଏବେ ନିର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ତ ନଲକୂପରୁ ବାହାର ହଉଛି ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପକାଳନ୍ତି କଣ ଅଇଠା ହେଉନି ମିଠା ଅଛି ନା? ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣ ମିଠା ନୁହେଁ ପ୍ରଚୁର ଏବେ କ୍ଷୀର ଅଇଠା ନିର ଅଇଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଠା ଏଇନେ ମୁଁ ଶୁଆଟା ଖାଇବି ରାଜା ଘର ଅଇଠା ଆଉ କୁକୁର ମୁଁ ଶଳାଟା ଗୋଟାଏ କୁକୁର କେବେ ଏ କହୁଛି ଆପଣ କୁକୁର ହଁ ମୁଁ କୁକୁର କାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେବେ? ଶଳାଟା କୁକୁର ଓ ଓ ଓ ଓ আ আ আ আ ଓ ଓ ଓ ଓ আ আ কলিয়া কলিয়া এই দেখ এই কুকুরটা পাগল হয়েছে পাগল ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହয়ে କଣ করে ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଖାଇଯାଏ ଆଲୋ ହୁଲା ହୁଲି ପକାଇବା ଆ
নারী মাংসর বি রাক্ষস রহিযাবে রহিযা কেবে ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ରେ ସଲା ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ ମାରାଣ। ଏବେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ଏ ବୋଲିଂଟା? ସଲା ତ କୋଚରଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। আরে তো তো ঠিক রাজা মানিবে এই নিরীহ যুবতী মার প্রতি এপরি অত্যাচার করছ ବାଘ ବାଘ? ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖିଆ ବାଘ। আচ্ছা ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ଏ ହରିଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏ ହରିଣଟାକୁ ଶିକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି। ମରିବ ମାରଣ ଶଳା ତୋତେ ମାରିଦେବି। তু পুনি মতে মারিবু আবে এক মু মত কাপুছ নুয়ে তাহলে হে যাও শক্তি পরীক্ষা ଓ ଶଳା ଗାଲଟା ଚିପି ଦେଲେ ଦୁଧ ଦାନ୍ତଟା ବାହାରି ପଡିବ। ଇଏ ପୁଣି କହୁଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। বলে জনা পড়িবনি ମରିବୁ ଶଳା আচ্ছা ମାରଣ ମାରି ଦେବି। দেখিবা হ্যালো জিমা সে রক্ষাকারী যদি সঠিক সময় আসিনথান্তে তাহলে আজ আমাকে কলিতে বুঝিপারুছ। হ্যালো হেলে বলো আଜି এমিতি অসুবিধা কাହା ପାଇଁ ହେଲା ତମେ କିଛି ଅନୁମାନ କଲ? হ্যালো সেই জটা পাত্র পাই হলো তবে ঠিক কହୁଛ ସେଇ ଛୋଟା ବୁଢା ପାଇଁ। হ্যাঁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେ ବୁଢାଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ତାକୁ ଯଦି ସେ ଆଜି ପାଇଲେ ପାଣି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ଶାମୁକ କେମିତିକା ବୋଲି হ্যালো জিমা ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସେଇ ଜଟା ପାତ୍ର ଦେଖୁନ କେମିତି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଚଢି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ହିମା ଛୋଟା ବୁଢାଟା କେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି? হ্যাঁ ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯାଅ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତଳକୁ ନେଇକି ଆସ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମିତି ମାର ମାର ତମର ଯାଏ ଜମାରେ ଭୁଲି ପାରିବନି ଯେମିତି। ঠিক ଅଛି ଲୋ ଜିମା ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଅଛି। হ্যালো হ্যালো এ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଲୋ ଭଉଣୀ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଲୋ ନହେଲେ ସେଇ ପୋଡା ମବୁଡା ନା ଆହୁରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଭଉଣୀ ଚାଲ ଲୋ ଯିବା ଲୋ। ବହୁତ ଭଲ ହଁ ରେ ପୋଡା ବାବୁଡା ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ବୁଢା ବୟସରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ହରିଆଣ କଲି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ? ଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତୁମର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କଣ ହେଲା ସେହି ଶଳା ସେନାପତିକୁ ଗୋଟାଏ ବିଦା ଦେଇଦେଲି ସିଧା ହେଇକରି ଘରକୁ ଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଜିମା ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଜୋଟ ପାତ୍ର କଣ କହୁଛି ସତ କଥା କିଲ? ହଲୋ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ
ଆଲୋ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ନା ଆଉ ମତେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦବା ପାଇଁ। ପଇସା ଦେବେ? ହଁ ଭାଗ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ ନ ସରୁଣୁ ପଇସା। ହେ ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି କୋଉ ମା ଭଉଣୀ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଅ। ତା ବୋପା କି ତା ଭାଇ କି ତା ଘଇତା ଦବ। ଏଇନେ ମୁଁ ରାଜଦେବକୁ ବଞ୍ଚେଇକିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ରେଡି। ସତେ? ହଁ ରେଡି। ଆଲେ ସାଙ୍ଗ ଆଲୋ ଜେମା ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଥିଲି ହଁ ଯାଅ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଟ ମଉସାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଜେମା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ? ଝୋଲି ଝୋଲି। ହଁ ବଡ ପୁରସ୍କାର ହେଇଥିବ। ହଁ ପାଇଗଲି ଆଉ ଜିନିଷ ଶୁଣ। ଏଇ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଖି କଣ? ହୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ନାକ କାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅତେ ଶୀର କରନୁ ବୁଡ଼ା। 1 2 3 4 जीप गाड़ी मेटाडोर या बोपार ना कुकुड़ा चु ଏ ବୁଡ଼ା रेडी। ଆଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହଁ ରେ ଭଉଣୀ। କୁଆଡ଼େ ଦେଖି ଚାଲ 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 ସେଇ ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଇଦେବା। ଠିକ ଅଛି ଲେ ଯିବା। ଚାଲ ଲା ଚାଲ लो। शीघ्र दे दियो मोर बहुत अर्जेंट काम मोर बहुत एटा उठी कोपट रे बाहरला मु तो सब ठीक ठाक करथली एंडो भले मुंडो टेकलानी ये अबे एक अबे कथा नाही बार्ता नाही चिना नाही जोना नाही अबे जेबे भाषार परिवर्तन करी कहला करना अबे तोते मते ठीक लज्जा लागले बे कोन मोर फाटी जाई लाज लाज लागबो सब तो ठीक ठाक अछि साला नोटा पिंदी जाईछि। अबे एक ए बड़ी द्रुत बस कर मत ए जुवती मान प्रति तोर टिके मत सम्मान नहीं। ये कहला मो मां भौणी को सम्मान करने बोली आ तू आसिलु सम्मान करबा पाई फूल तोड़ा देखी छड़ा ओ भाग्या किरा सब ठीक ठाक करथला तो पोड़ा मुहा आसिकी मो भीतर संद कर दिचू आ कहला कोन ना मां भौणी को सम्मान करने बोली। अरे मां भौणी को सकाळे संजय मो पूजा करे। अच्छा हां जेबेती पूजा करे तुम्हें वो माता पिता बंधु तुम्हें वो झाड़ा बांधी तुम्हें अबे कौन एयर सर को चाछबे मां भौणी को पूजा करबा ताल तू एंती पूजा कर। सकाळे संजय अच्छा कहनी एटी कौन पाई आस्थिलु बे आम सहचरी को राजदल को मु बंचैछि मु कौन कहली मो विद्यारण तू बचाउथिला। अच्छा अले ए जुवती माने ଆବିରା ये तो मन को बचाउथिला। ନା ନା ଏଇ ବୁଢ଼ା ମା ବୁଢ଼ା ନା ମିଛ କଥା କହୁଛି। सला दूध खाइला बेलको ये मुत खाइला बेलको मु अबे एक मिछ कहछु पुनी उच्च स्वर रे कथा छु। अच्छा कहले जुवती माने ଆବିରା या को किस शास्ति दे ठीक हवालो ଶାସ୍ତି ଅଛି ବିରା ହଁ। ଏଇ ବୁଢ଼ା ମା ବୁଢ଼ାକୁ ନା हां ତା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଲଗ୍ନ କରିକି ତା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦବା। तमे ठीक कह छ ताकू ए शास्त्र से जानि परिबो नारी मान को की पर सम्मान दिया जाए। ହଁ अबे एक कौन सुनि पालो रे ए मानक कथा अबे हां सुनली से माने कहिले बिचारा बुढ़ा लोक अच्छा याकू मद मांस टिके देइकरी घर को पठेई देबा कथा हां से सेमति कहिले ताल तो एंती सुन लेबे। आउ अबे एक सेमा सेमति कहू नांती आ केमति से कहिले से माने कहू चंती तो देहर जते वस्त्र আছে एटू उतारे एठार जीवा पाई कहू छन्ते माने ता माने ये माने कहिले मत नंगोला हवा पई अबे हां बे ये बुआ नहीं है मां भौणी पाखरे नंगोला हेई हबो नहीं काई के हबुन बे ना छोट बेल रो होठली जेमिति एले बालुंगा छतर थिला समय होटले अनेलु सेपट रो छंती अच्छा एटा कोन नंगला हेबा बस चाल तो तते दरकार छै बाहर खोली देबी अबे तू एठी खोली ना मो मर्जी बिस नाटी खोली भी नहीं अच्छा आउ ताल तू खोली बे ना ए बापा धर तू गोड़ धर के बोपा मा एटी मो खोली पारबी नहीं रे बोपा अबे नहीं मु मत देखछि तू केमति खोली नहीं खोले अरे हबा हबा चेष्टा करले हबा ताल अति शीघ्र खोल बे बेकार जगह गोटे फसी गली आउ गुखिया काम कर दिली छी खोली हबा एटा गोटे एटा आराम रे खोली हबा खत्म खोली गली आउ देवरे सूता खंडे नहीं देखु ना झाड़ नाल खाल इत्यादि इत्यादि किछि नहीं सर्वर सब खोली देले नगळा ही गली मां पेट जेमे छुआ जन्म करे मो भी सेमति आई गली आउ किछि नहीं अबे सब तक तो खोल देलु हेले गोरजे छाड़ दई छु जे गोटे जिंस अबे हां सेटा किस तो धोते अबे अबे
তো ধୋତି এইটা ହଁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ବେ এইটা খোলি হব নাই କାହିଁକି ହବନି ବେ এইটা শূন্য শূন্য মহাশূন্য କ'ଣ এ ভিতরে কিছু নাই ইয়াকু করোনা পাই শটডাউন মারি দেখে বিকে পান্ডিয়েন তালা দেখিরি চাবিকে ধরিছু କ'ଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛୁ ବେ দিল্লিকু যদি দরকার হচ্ছে যা দিল্লি যা তালা চাবি ধরিকে আসকে তালা খোলিব আবে মিଛ କହି ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ এ ভিতরে কিছু নাই কিছু ସାମାନ ଖୋଲି ହବନି ବେ না তালা পড়িছি ଆଚ୍ଛା আবে ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ସେ ତାଲାଟି କେମିତି ଖୋଲିବନି নাই ଖୋଲିବନି নাই 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 হবো না হবো না হাবা তালা চপি দিলে হাবা ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବେ ଆଲେ ଏ ଯୁବତୀ ମାନେ ହଁ ବୀରା ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଜସ୍ତା ବସ୍ତ୍ର ନ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ ଠିକ ଅଛି ବୀରା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ବୁଢ଼ା ମା ବୁଢ଼ା ନିଜେ ଖୋଲିବୁ ନା ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଖୋଲିବୁ এইনে যদি খোলি দেবি সেন্স আউট টিকর খতম পুরা খতম আর তোমাকে খোলে বেলে জ্ঞান হজি যাব ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଲିବୁ ଯେ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ খোলি দেখি দৌড়িকি চালি যাবাটা বরং ভালো ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲୁନ সে সলা নহলে আউ থরে মতে পিটিব বেকার খোলি দেবাটা ই বাটা নেই দেখো গা মনিষ ওটা কেতে টেনশন হচ্ছে মিলি গিয়া সলা বেকার গুখে কামড় করছি খোলি দেবি আউ নলে সে সলা মতে বাটাইব Ima, you got it আসো দেখি আসো এই ভিতরে টিভি চালিছে টেনশন করতে লড়ি আউ খোলিবি নি আরে বুঢ়ା ମା ବୁଢ଼ା ସତରେ ଖୋଲିବୁନି ମୋ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଖୋଲିଦେବି ମାନେ ତା ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ଖୋଲିବୁ ନା ଆଲେ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଁ ଲୋ ଭଉଣୀ ତା ଜିନିଷ ଦେଇଦିଆଲ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ନଇଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ମା ବୁଢ଼ା ନା ଜମାରୁ ବି ଖୋଲିବନି ହଁ ଲୋ ଭଉଣୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଲୋ বলে তা কর করুতা রাতি পাইলে অন্ডা দুইটা দউথা ଆଉ সেই অন্ডাকে বসি করতে উসমৌ থা এ বুঢ়া চুপ শলা টেনশন জাতি তম বোপা মা মানে তোমাকে কিছু শিক্ষা অর্জন করে না এ বুড়া। কাহাকে কেমিতি কথাবার্তা করে যাই ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛୁ ବୁଢ଼ା ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ନା ଛତର ଖାଇ ବଜାର ଯାଇ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ଅନେଇଲୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କଣ ଏ ବୋପା ମା କଣ ସେଠି ଦେଖୁନୁ ଏ আলো সাঙ্গ ହ୍ୟାଲୋ সে বুড়া তা রাস্তায় চালি যাচ্ছে না ହ୍ୟାଲୋ ସେଇ ବୁଢ଼ା ନା ଚାଲିଗଲାଣି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜଣକ ଗଳି କୁଆଡ଼େ କହିଲ ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଥରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏ ମନଟା ଅନେକ ସମୟ ହେଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଲାଣି ସତରେ କିଲୋ ହଁ, ବାଉଳା। ଆଲୋ